الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن الصفات التي يجب أن يكون الإله الحق متصفا بها الوجود والأولية والبقاء، ويجب تنزيهه عن أضدادها وهي العدم والحدوث والفناء. إن الله هو الإله الحق الخالق القادر على كل شيء الواجب الوجود المتصف بصفات الجلال والكمال والجمال المنزه عن جميع النقائص والعيوب. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سبحان الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هل سأخطب على اللون دي كان منا بس على اللون دي كبو دينك ما بي على اللون بي كلمة بي نوفي نوي لا إله إلا الله. سلامية دينك ما بي نيا فرانيون كان أبي تقولين بك ما كان كلمة بي ديكو نوي لا إله إلا الله وي أيكمي kulun terrain wagon bɛɛ tugulen bɛ a kunkolo de kɔ. O de b'a bɛɛ sama ka bɔ dugu la ka taa fɔ dugu la. donc silamɛya yɛrɛ kuma bɛɛ tugulen bɛ la ilaha illallah de kɔ. donc kuma wɛrɛ tɛ silamɛya kɔnɔ min bɛ surunya la, kuma tɛ k'i bɛ bonya ye wala k'i b'a bɔ. o tuma sisan kuma bɛ min nɔfɛ o de ye ka Ala lɔn n'a tɔgɔw ye. Ala bɛ ɲini k'a lɔn ni sira caman ye. philosophe caman ye Ala ko ɲini ni hakili de ye. olu ma taa Ala yɛrɛ ye mun de fɔ, cidenw ye mun de fɔ Ala la, Ala ye mun fɔ a yɛrɛ kan, olu ma taa o fɛ. olu taara i miiri dɔrɔn k'a fɔ nin sankolo danfɛn bɛɛ k'i miiri yɛrɛ ma dɔrɔn ka taa ye k'a fɔ nin monde nin tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma abada. hali fɛn cinninw tɛ se ka bɔ yɛrɛ ma, nin tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma, nin tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma, foyi tɛ se ka bɔ a yɛrɛ. hakilima de ye fɛn bɛɛ dilan. hali nin hakilima de y'a dilan. i bɛ fɛn miliyari fɛn fɛn y'a la dunan kɔnɔ, miliyariw don a kelen tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma. hakilima dɔ de bɛ yen min y'a dilan. min y'a dilan o ye hadamaden ye. hadamaden ye min dilan n'o tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma fo hakilima k'a dilan, o hadamaden yɛrɛ dun jɔn y'o dilan? a filɛ Ala filɛ kɛnɛ kan, Tarawele tɛ yen. Ala filɛ kɛnɛ kan. hadamaden ye fɛn minnu dilan, e ko y'i kala kan k'a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma. hakilima de y'a bɛɛ dilan. par hasard se ka bɔ n'a ye. hakilima de ye fɛn bɛɛ dilan. o e dun min ni fɛn ninnu dilan, e yɛrɛ jɔn ye dilan? n'a sɔrɔ e ka fɛnw tɛ se ka bɔ o yɛrɛ ma fo hakilima k'a dilan, hakilima dɔ de bɛ yen min ye fana dilan. sika si t'o la. Ala ko filɛ kɛnɛ de kan, Tarawele tɛ yen. e tɛ se ka bɔ i yɛrɛ ma gansan cogo si de la, parce que e ka fɛn dilannen tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma. e bɛ se ka bɔ i yɛrɛ ma cogo di? e ka fɛn dilannen ma se ka bɔ a yɛrɛ ma ten, e bɛ se ka bɔ i yɛrɛ ma cogo di? i dun m'i yɛrɛ da, i fa m'i da, i ba m'i da. puissance dɔ de dogolen bɛ yen, o de ye hadamadenw da. ko ka Alahu Taala lɔn ni a ka mankutuw ye. Ala ka mankutu dɔ de bɛ yen k'a bɛ yen. nin ye kuma de ye. Ala bɛ yen. aw sigilen filɛ, aw bɛ yen. misiri in bɛ yen, ne bɛ yen, a filɛ nin kogo nin bɛ yen, téléphone nin filɛ o bɛ yen. Ala fana bɛ yen. ninnu ka kɛ kɛnɛ kan. sankolo ka kɛ kɛnɛ kan, dugukolo ka kɛ kɛnɛ kan, bajiw ka kɛ kɛnɛ kan, hadamadenw ka kɛ kɛnɛ kan. hadamadenw bɛ yen, bɛɛ b'i kalo kan. k'a fɔ Ala bɛ yen ani hadamadenw bɛ yen, juma preuve ka bon? Ala bɛ yen, o preuve ani e yɛrɛ, est ce que e yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ? ɲininkali bɛ yen. est ce que e bɛ yen? est ce que ne bɛ yen? est ce que sankolo bɛ yen? est ce que dugukolo bɛ yen? est ce que hadamadenw bɛ yen tiɲɛ la wa? nin ye kumaba de. an kɔni b'a fɔ an bɛ yen parce que an ɲɛ b'an yɛrɛ la, fo an b'an yɛrɛ gosi tan. est ce que an bɛ yen? voilà. donc alamu tɛ kelen ye. alamu tɛ kelen ye.
an sigrama an segena ka caya hali mamun teslameu ye no ye platon na nyona ye ale monde were ye aka recherche kono atara e ka fo jaga alam wore be an kan monde ni nyon wore be o monde de to ko monde tinya ko o ja ina fo ne be to man ja donc o monde ja o danfen nu ja ko an kan ne nyo jadi an kan ne danfen do de jaye ja o ko ra jaga ante haqiqa yere folo boni kuma ni ante sika so ma me amba lo kuma bakendo parce que abe ko fo annasu niyam fa idha ma tuntabahu ko harama dum be duna kono na kambe sino de la be kuma bawdi am andu nya balante sino la ambe be kenede kan ko me nan tara haqiqa la kambe sino de la nan sara do minna de ambe sino kaloka fo kan tumbe sigo de la be balakali e ala antu be duna kono jaja sigo de tundo antu men duina antu men kelata be ta jaga be sigo do ya famu yatti donc ni kuba bil bawdo de o an be au preuve ani ala be au preuve juma de ka grin do sika fo an be wori ka grin parce que anya ban yalla kene kan do ga loni dande ko nyabe minna ayi ala be au preuve de ka grin katimi aw be muna parce que ni ala te eteke ni nde kuma emi yere dawo ni ala tunte eteke donc ala ka ke au preuve de ka bokatimi ke be ni misiri be ani misiri dilamba be juma de preuve ka green ni misiri be anya bala ma dilamba anya tola parce que ka be dugula fen wala donc dilamba be ani misiri yere be juma de ka green hakilima o min be sans flaf lo ba andal mi misiri parce que anya bo misiri la ma dilamba anya tola mais mo min be yeli ke ka haqiqa e o baye misiri dilamba be o preuve ka green ka temi misiri yere be hal namba dilamba ye parce que misiri se ka yere dilan abada do de ya dilan ayi sika si tola misiri se hal ka pie kelen la yere hal briki den kele misiri se ka dilan ka misiri jota ka mampeu ya tigi o ma tigi a tigi be ni e mondu banye tanno a tigi be yayi ma ya be sika shita la ni ba fe loni kele o ka sira o te kelen philosophe ya ala ni no hakili olu ye do yala mais ni ala ni hakili ni mata ala reka kuma kan fe e ka loni be nakasi do tara qur'ana daile ka kitabu daile ka biblu daile ka ala ko nyini ala yere mu fa yerla olu de chaman lon ala kula mais olu materin ka yeli kede olu be basé a bana mais olu tate basé yeli kan ka fo ni ala ko doye o to olu tala ni qur'ana karan ni biblu karan ni kitabu karan o be limane de dima ka fo ala be shikatala mais ka fo be fenya ala ko la ale to dima fo ni ya pratique juma ala ko wala dhikrullahi akbar pratique juma ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni ba ka kula ala kula ka koya ala kula o ka ala batuka annaka tarahu ko min yabi alala ni ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kuma kande bebe kan kala nyini bebe ka sira mais mamunun tar éducation spirituelle fait ulu tate ka fambe dala ala bende ay ala be ko yira wulu la de kene kan yere baye sigola wala baye sigilen yere be noro ye ala baye la ka fo noro fleni ite nyere jati en ka jonni mais yem batuto mi ndi sukunye yi sukun breke kan yasina sukun de be sene ala fe fare ko inte ni sera ka concentration ke ka méditation ke ka dusukunya si alala ya allah ala itoflenye alif lam lam hu ala ba lumière la ma flenya ko to indal memina tawajjahtu ila al musamma bi wasitati al ismi nyanyasi to daramina nyanyasi la ni toye ni to ka sera ka tifi allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ninde be hijabu chega bo mo ne ala ci isiglen do be lumière doye ulu be ke wali yu bay wati be e de sika fo maysa kuma chaman dabla ayi allo mbaw be munum bu datu dlara su 4 heures su dugutla ka moto sunu wala
كي دسكم بركة على ويلك قرآن كرك ياسين قراءة الكرسي قل هو الله ناني ولو أنزلناه فاتيا نون كو كرك كي دسكم ياسي على النبي دي ويلا النبي يوم كسيسا أن تعبد الله كأنك تراه على كرك كي باتو كم يابيلا فإن لم تكن تراه فإنه يراك يريد بي فشي سبا ما فيك يليك يبي كم سك نورو يسكا شيتالا ni kora noro be ko ni afdan forcé noro be bunya noro be na do kere kono ka ker fa dew bo ebi dabi man kan chamana ibe tawto man kan to hira bi mina parce que noro mana tanye fa be na femero be ye noro be lonni ba do de blay de sukun kono yi o lonni be to ni ala che ni ki bo fo mo ba fa ki kafiri de do ba fa ki te foylon do ba fa ye kalon te be o be si dala de tinya tigi be sa dala yote tiɲɛw bɛ yen de a y'a kɔrɔbɔ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ fɔ yan a kɛcogo fɔra aw ye t'a kɔrɔbɔ wuli dugutila fɛ k'i dusukun barake a bɛ kɛ cogo di ka taa karamɔgɔba éducation spirituelle karamɔgɔ dɔw ɲininka n bɛ dusukun barake cogo di kayfa uwajjihu qalbi wa dhihni ila Allah kayfa uwajjihu qalbi bi wasitati asma'ihi wa kalimatihi ilayhi jalla jalaluhu hadi ka besoin ni b'a fɛ ka ɲini ni y'a sɔrɔ man di dusukun kɛ n'i y'a barake fɛn fɛn na a b'a fɛn min na ala ye puissance fanga belebeleba dɔ de bila hadamaden kɛrɛ nin kɔnɔ yan a puissance maa si t'a dan don ala kɔ n'a kɔgɔra n'i y'a pratique kɛ n'a kɔgɔra ka kɔgɔ hali ni miiri mɔgɔ dɔ la sa a tigi hakili bɛ taa i kɔ sisan k'a sɔrɔ a bɛ fɔ faransi n'i hakili baraka kan dɔrɔn i b'a ye a tigi bɛ hakili bɛ taa i kɔ yɔrɔnin bɛɛ relation bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ siga si t'o la ala de y'o secret don hadamaden kɛrɛ kɔnɔ donc i ka besoin n'i y'a ma sɔrɔ i ma nin yɔrɔ de faamu n'i ko hali i tɛ dunan ɲina i tɛ ala ɲina i bɛ nafolo de ɲini nafolo bila i kɛrɛ la filɛ nin ye a biye caman filɛ nin ye n'an ka tɛmɛ an ka tɛmɛ ten nin dɔw ye fɛnw ye an ka tɛmɛ an nakun ye ala ko de n'o tɛ hali n'i bɛ dunan ɲini ka nafolo caman sɔrɔ a secret fili kɔrɔ nin ye tan ala y'a di ma ala y'a di ma ala y'a di ma Allah a di ma a filɛ nin ye e de t'a dɔn a bɛɛ bɛ de bolo Allah a di ma ala ko ala bɛ yen an ye pewu sɔrɔ sisan k'a fɔ ala bɛ yen kɛnɛ ka yɔrɔ jan ko tɛ ni denw ɲini ka so kɔnɔ ba mun de b'a yira k'a fɔ ala bɛ yen i b'a fɔ a y'aw ɲɛ filɛ aw ɲɛ dayɛlɛ aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn na jɔn bɛ yen n'a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma denmisɛnw yɛrɛ b'a fɔ nin se ka bɔ a yɛrɛ ma foyi y'a ye hali tapi nin hali sanbara ninnu i bɛ fɛn fɛn ye sugu kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn ɲɛ butigiw kɔnɔ i bɛ sira minnu ɲɛ i bɛ fɛn fɛn y'i ɲɛ la dunan kɔnɔ i ɲɛ boso i t'a don i ta i bɛ fɛn fɛn ɲɛ la a bɛɛ b'a f'i ye ma n yɛrɛ dilan n dilanbaga bɛ yen n dilanbaga bɛ yen lisanul hali de ye nin ye a fɛn lahaliya de b'o yiri la i bɛ fɛn fɛn ɲɛ a bɛ nin de f'i ye ne ma n yɛrɛ dilan hakilima e yɛrɛ fana jɔn ye dilan hakilima ne ma n yɛrɛ dilan e de ye ne dilan e fana dilanbaga ye jɔn ye fɛn bɛɛ b'a f'i ye ne ma n yɛrɛ dilan hadamaden de ye ne dilan hadamaden fana dilanbaga ye jɔn ye a b'o de yiri la a bɛ yen hadamaden tɛ se ka bɔ abada n'a dilanbaga tɛ yen abadan fo ni mɔgɔ min fatɔ de ye se ka kɛ puissance belebeleba dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ko Allah a ɲɛ b'an bɛɛ la sisan a bɛ bɛɛ kalama mɔgɔw bɛ plan kɛra ala la diinɛ in kɔnɔ yan a y'a sigi k'a bɛɛ filɛ a bɛ na bɛɛ ɲɛnabɔ a kelen pe foyi m'an janse ka sabari de inna allaha ma'a sabirin an ka sabari fɛn caman bɛ kɛ la a b'aw dusu kasi a bɛ fɛ aw kana si filɛ aw ka sabari dɔrɔn i k'a kɛ ala kama ala ne b'a kɛ de kama danfɛnw ka ko ɲɛnabɔli a kelen pe de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw sigi k'a bɛɛ filɛ fɔlɔfɔlɔ taw kɛra cogo min a y'a filɛ bani minnu ye kalonbaw tigɛ fɔlɔfɔlɔ ala ka limaniya d'an ma ka diinɛ ɲagami k'a tura kun kan ka ala ko ka mɔgɔw sigi ala ko la u labana cogo di min yɛrɛ yadara k'ale ye dunan mara n'o ye firawuna ye a labana cogo di allahu akbaru allahu ahkamul hakimin ale bɛ ko ɲɛnabɔ donc ala bɛ yen allahu mawjudun a bɛ yen a bɛ min a problème nana parce que ale ka bon de ma quoi a bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ tan ala yɛrɛ ka bon ma de n'o sera k'a fɔ ala ma dɔrɔn o ye ala nagasilen de ye ne ka bon aw ka hakili ci i ka cerveau dɔgɔmanin nin i hakili esprit dɔgɔmanin nin o ka dɔgɔ ne ala lɔnni ma i dusukun nin ka jɔn nin o ka dɔgɔ ne ala lɔnni ma sankolon dugukolo bɛɛ lajɛlen dɔgɔmanin de ne ala lɔnni ya kɔ bon n'an ye nin fɔ n'an ma prévu di a ma nɔgɔ alhamdulilayi hadamaden yɛrɛ nin est ce que i b'o lɔn kuma filɛ nin ye
i esprit hakili est ce qu'il bol lon wa abe wala te o jabi ke alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الله تعالى كو أفي الله شك يلي سكب الله لو حرم الدين مبونينكا على كو مبودي ما مبونينكا أفي الله شك يلي سكب على كل ala juma ayre bina afanye fatiri samawati min yasangulo da wal ardi ani dugukolo aw bi sikawla aw ma kumulo korta ka sangulo flewa aw ma dugukolo flewa fewnu be dugukolo sanfe no haraba do aw mo flewa aw ma baju flewa aw ma geju flewa aw ma yiru flewa afillahi shakun yali sikabi ala lawa amba fo la ilaha illa allah ala ede ala tnyaye la laysa fika shakun wallahi sikatika sura la abada ala B Abidjan quartier de Beko Sorbonne silamɛw ni chrétiens ni penseurs baw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye fɔlɔfɔlɔ san y'a dabila o tun b'a kɛ waati min anw de la ka t'u fila la yen nɔ don o don débat minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ye olu bɛ yen olu nalen bɛ minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ye o de tɔgɔ ye mulhidu min ye fɛn wɛrɛ fara ala kan ka ala bato ka fɛn wɛrɛ fara kan ka jow bato o tɔgɔ ye ko mushriku a fila tɛ kelen ye min ye ba ala ko ma ko ala yɛrɛ tɛ yen o de tɔgɔ ye ko almulhidu min ko ala bɛ yen mɛ a ye fɛn wɛrɛ fara kan fɛn wɛrɛ kɛ ala ye k'o fara ala kan o tɔgɔ ye almushriku o tora débat la ka to débat la ayiwa nin fɛn nin ye jɔn ye nin fɛn da jɔn ye nin fana fɛn da jɔn ye nin fɛn da jɔn ye nin fɛn dilan jɔn ye nin fɛn dilan jɔn ye nin dilan f'u taara se hadamaden ma ko jɔn ye hadamaden dilan jaabi dira ko ye ala ye mais ko n'a ye sɔrɔ ala ye hadamaden dilan jɔn fana ye ala fana dilan baara gɛlɛyara question jɔra net jaabiw nana n'i y'a ye ala se ka dilan ala de danfɛnw bɛɛ da fɛn tɛ se k'o dilan a bɛ taa ko non i m'an convaincu e ko fɛn bɛɛ dilanbaga b'a la bon ala fila jɔn de ala fana dilan ala ko yɛrɛ nana cogo di a nana cogo di jɔn de y'a fana dilan kuma jugu belebeleba de ye mais ala bɛ yafa ka da kan lɔnni danyɔrɔ de don voilà bon ala y'a kɛ a karamɔgɔcɛ bɔra fo ye ka na fɔ aw fɛ yan ka na question poser parce que a b'a lɔn an ka baraji kɛ nin ye doni alhamdulilahi rabbil alamin nka a y'a poser ne ko est ce que aw b'a kalama n ye min kɛ fɛn fɛn ye miniti 10 ye ne bɛna fɛn fɛn fɔ a tɛ sɔn a b'a fɔ n ye nin f'u ye ni n ye jaabi dɔ di a b'a fɔ dukure n ye nin f'u ye o ma sɔn ni ye jaabi dɔ di a b'a fɔ non n ye nin fana f'u ye o ko tan an ye jaabi dɔ di a b'a fɔ non n ye nin fana f'u ye o a laban ne yɛrɛ ye n kɔnɔna filila n'an dun kɔnɔna filila dɔrɔn i b'a sɔrɔ an bɛ an ko to ala bolo o yɔrɔnin bɛɛ an bɛ ko ɲɛsin ala la o yɔrɔ bɛɛ kuranɛ aya dɔrɔn nana jɔ a ɲɛkɔrɔ ko he jaabi wɛrɛ tɛ nin na ko ye fɛn bɛɛ ala yɛrɛ de b'a jaabi ala ye jaabi min yira hakili la hakili a nana n dusukun na k'a fɔ allahu khaliqu kulli shay'in ko allahu khaliqu kulli shay'in min ye fɛn bɛɛ da o de ye allahu ye o fu ye o de ye jaabi ye o jɔn ye ala da non i b'a fɛ k'a fara créature kan a ko de min ye fɛn bɛɛ da o bɛ kɛnɛ kan de fɛnw dilannen filɛ sankolow filɛ dugukolow filɛ hadamadenw filɛ ale de ko k'a y'a bɛɛ da kuma banna ale de ye fɛn bɛɛ da a pɛrɛnna sankolo kunna qala laha walil ardi itiya tawan aw karha qalata atayna ta'i'in a pɛrɛnna sankolo kunna ka pɛrɛn danfɛn bɛɛ kunna danfɛn bɛɛ sumayara a ɲɛkɔrɔ a ko allahu khaliqu kulli shay'in allahu de ye fɛn bɛɛ da nin de b'a yira k'a fɔ ala bɛ yen ala ma da o preuve ye jumɛn ye an k'an tulo dayɛlɛ nin yɔrɔ ka girin dɔɔni nin ye preuve de k'a fɔ fɛn tɛ yen min ye ala da a tɛ yen de n'a tun bɛ yen a b'i de wa non n ye fɛn bɛɛ da e dun dabaga bɛ yen o k'i de o ye fugari de non a ti de
n'a sɔrɔ dabaga bɛ ala la n'o ye ala da ni ala ko ne de ye fɛn bɛɛ da n'o tigi y'i den o tigi ye fugari de a tɛ a ye kanu tigɛ a ka kan k'a fɔ de non e ma fɛn bɛɛ da e ɲinɛna wa e ye ne da wa ko ne de ye da a b'a fɔ tan de voilà hakilimaw an sera lɔnni yɔrɔ ma de kuma banna yan pewu Allahu khaliqu kulli shay'in ko ala de fɛn bɛɛ da n'a sɔrɔ ala dabaga bɛ yen n'o y'i da est-ce que a kan ka den a kan ka fɔ i ye fɛn tɔw da mais i ma ne da ne de fana ye da e bɛ se ka fɔ k'i ye fɛn bɛɛ da cogo di e ye ne da wa e ma fɛn bɛɛ da dɛ i ye fɛn minnu da o bɛ yen mais ne de fana y'i da donc i ma ne da a n'a y'i den o kɔrɔ ye a tɛ yen de a tɛ yen ko n ye fɛn bɛɛ da o ye nkalon ye k'a fɔ ko ayiwa n ye fɛn bɛɛ da o tigilamɔgɔ ni ye ala da o ka kɛ o deelen don o ye nkalon de ye n'an ko o ye nkalon ye an b'o de ma ale k'i den o de ye nkalon ye o kɔrɔ a tɛ yen hakilima hali ni ma karabe ni faamu yɔrɔnin na ne ka taa i ka so kɔnɔ o bɛ dɔ ka taa i ka so kɔnɔ ko nin so in tigi ye ne de ye e bɛ so kɔnɔ e ka den jɔn ta ye so ye non i taara dɔ ka so kɔnɔna la i ko a ka denbaya bɛɛ ma nin so in tigi ye ne de ye lutigi dun bɛ yen a bɛ kuma de i ye nkalon tigɛ ne de ye sotigi ye ne de ye n ka so in jɔ yan nin ye ne muso nin denw de ye i ye nkalon tigɛ tɛ lutigi ye mais n'i y'a y'i den a tɛ yen de donc ala ka fɔ ne ye monde dan fɛn bɛɛ da a m'a fɔ dan fɛn de a ko n ye fɛn bɛɛ de da o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ ala damasa bɛ yen o kɔrɔ ye k'a ye fɔra da de ne de ye fɛn bɛɛ da o kɔrɔ ye fɛn tɛ yen min ye ne da filɛ kɛnɛ kan de kɛnɛ kan n'a dabaga tun bɛ yen a bɛ den wala a tɛ den aw b'o de jaabi n'aw bɔra yan mɔgɔ tɛ jaabi di juma la n'a y'a sɔrɔ ala dabaga bɛ yen ni ala ko n ye fɛn bɛɛ da a tigi tun bɛ a bɛ kuma wala a tɛ kuma est ce que a ka kan ka den n'a y'a sɔrɔ ale de ye ala da ala ka fɔ ne ye fɛn bɛɛ da o kɔrɔ ye ala ko ne fana ye fana da e ko min ko k'i ye n da ne de y'i da est ce que ni ala dabaga bɛ yen ni ala ko n ye dan fɛn bɛɛ da est ce que a tigi kan ka den wa wala a man ka den Allahu bɛ ala bɛ kɛnɛ kan de minnu bɛ ala ko ye dugutilaw fɛ o ye ala lɔnnabaw ye an b'a fɔ o ma ko waliyu ashabul karamat aw kana siga o la abada waliyubaw bɛ yen nɔ u mana wuli da tugu da la ka kɔngɔ bila u yɛrɛ la kosɛbɛ ka fɛn dama dama kɛ parce que sira dɔ de bɛ yen n'i b'a fɛ ka ala ko ye dɔrɔn u b'o siraw bɛɛ f'i ye i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ dumuniba dabila dumuni de ye baraji ye ka kɔnɔbara in to u bɛ falen bɛ i tɛ yeli kɛ ala ko la bari u bɛ kɔngɔba bila u yɛrɛ la u b'i concentré u bɛ fɛn surutuw fɔ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ wuli i b'i ka sansiw datugu kɛnɛkan sansiw datugu ɲakisɛ kana filɛli kɛ tulo fana ka baara jɔ da ka baara jɔ bolo ka baara jɔ i dusukun barake u b'a kɛ cogo f'i ye yɔrɔnin kɛ i bɛ lumière ye wallahi a bɛ kɛ sika si t'a la n'i y'a wallahi fɔra a yera de o n'o tɛ na k'a fɔ n dalen b'a la o to an y'a pratique kɛ de donc bɛɛ bɛ ala ɲinina mais minnu bɛ yeli kɛ ala ko la o ye ninnu dɔrɔn de ye éducation spirituelle karamɔgɔbaw minnu fana olu fana ka ca dɛ olu fana cayalen bɛ sisan tɔn kuraw dilannen bɛ sisan éducation spirituelle niw u bɛ taa fɛ dɔw bɛ basé hadamaden kɔnɔna puissance kan non o tɛ ka basé kɔnɔna puissance kan k'o kɛ ala ye ko ka fɛnw yir'i la a bɛ fɛnw yir'i la i b'a ye a bɛ kɛ fana a bɛ bana furakɛ dɔw b'i concentré ka i ka bana furakɛ sisan o ye hadamaden yɛrɛ ka puissance ye o tɛ ala ko ye ala ko bɛ kɛ cogo di k'i dusukun barake ka taa ala yɛrɛ fɛ ya Allah ne ye de wele san puissance belebele tigi ne ka puissance ye dɔgɔman de ye e ka puissance ɲɛkɔrɔ e yɛrɛ ka puissance ka jigin ka na nin de don n'o tɛ hadamaden yɛrɛ gansan bɛ se k'i ɲɛ buso sharibɛti la sisan k'a jɛngɛ o puissance bɛ hadamaden na o mɔgɔ bɛ yen bi bi na e kan kari mɔgɔw b'a kɛ croix-rouge mɔgɔw b'a kɛ franc-maçon mɔgɔw u b'i concentré ka kabakow kɛ ka bana yɛrɛ furakɛ n'i ka concentration ye caman y'o kɛ bi a bɛ ɲɛ u bolo waati bɛɛ mɔgɔ ye puissance bɛ hadamaden kɔnɔ o y'o de ye ala lɔnnaw ta ye non n yɛrɛ n tigɛ nin bɛ yɛrɛ la non nin ye ko wɛrɛ de ala ye n bonya tiɲɛ don ne bɛ n tilen yɛrɛ de ma ya Allah puissance belebele tigi i ka puissance jigin wala olu dɔrɔn i kan ka tugu de ko fo ka t'i sa kana to ka tila i la abada kuma caman n'i ka sen b'a bɛɛ lajɛlen na Allahu mawjudun ala bɛ yen wala a tɛ yen a bɛ yen pourquoi parce que a ko k'ale ye fɛn bɛɛ da n'a dilanbaga tun bɛ yen o tɛ se ka di o b'a fɔ non c'est pas vrai e bɛ se ka k'i ta ye ne ka lu ye cogo di n yɛrɛ bɛ yen i tɛ kalo tigɛ et puis n b'i wele police la sisan o b'i datugu sisan
ni ye prévu ye k'a fɔ Allahu Taala bɛ a pɛrɛnna danfɛn bɛɛ kunna bɛɛ ye sumaya tɔlɛ o kɔrɔ ye an sɔnna ye e de ye danfɛnw tigi ye ni mɔgɔ min sigara ala nin kɔfɛ i b'a sɔrɔ danga b'a tigi nɔfɛ Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ala ka hinɛ an ka jamana la jamana ni ala ka hɛrɛ don jamana nin kɔnɔ ala ka jamana in kisi an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'a fɛ ka yɛlɛma don jamana la ka se ka jɔnya min b'an kan na k'an ka kɛ jɔn ye san joli joli ka o juru b'an kan na dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka Mali bɔ jɔnya kɔnɔ ka na ni hɛrɛ ye ka gɛlɛya ninnu ban tɔɔrɔ minnu bɛ Mali in kɔnɔ yan sɛgɛn min bɛ Maliya kɔnɔ yan janfa minnu bɛ ka kɛlɛ karabaw la an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a gundow bɛ yen k'a bɛɛ ɲɛɲini ka se ka Mali lafiya la ala k'a mɔgɔw dɛmɛ dunan ani lahara ala k'o kunna diya ala kana maa si sigi an kunna fo maa min bɛ dusukasi wuli ka bɔ Mali kunna ka na ni lafiya ye ka kɛlɛ ban o mɔgɔ ala i yɛrɛ b'o lɔn olu dɛmɛ salli ala Muhammadi